Ini tamu san mau tuh hanya blog deputation pelajar naik. Ini deputation Manika. Deputation Players Sujat Kumar, Today Governor, Essentially Governor, through video. Tripura Hastini, Village Block Company. Block of Block Kaisa Kaisa, Memorana, Memorana, Governor. Kamu bagi semua macam mana? Asing ni kya? Haiku buat kami ni kya? Tar besar malai kya? Jadi, kaya isu semua. Village committee election ini akan. Lupa hangrai kan elected member. Village committee salah main kita sebab yes, village secretary. RPM pangku, ini apa? Oh, anjir secretary pangku. Apa tu? Mereka sini monitoring committee no, siapa orang komponen, siapa awak saja. Apa orang sama hari tu, lepas tu video itu lagi. Jadi ni apa jarang nak komponen. आज ये यार रंग सो गया वो बड़ा सो गया डायरेक्ट नियम ना सो पाँच बছর পর যে ফিনান্স কমিশন যে ইংগি তমন ও ফিনান্স কমিশন যে রাম যে ফাইনান্স কমিশন আপ ফিনান্স কমিশন আছে মানো সিধা পুরা মানো जोंरा एमएलए आंनि एमपिसि दं फानो जों आपन बनि बागानो जों नांगौ तम विलेज कमिटिनि इलेक्शन एक बছর से मालिया 2 বছর मालिया 3 বছর পারন না তারপর মাইয়া কোনটি জাত উপনির্বাচন থানায় 2023 नि মার্চ মাসে ইলেকশন পাই থাকা সিনি দুইটা খরনই এমপিসি অনিমেষ দেববর্মা ভাই চিত্ত দেববর্মা एमएलए पास हुए एमएलए पास का आज सीट तो खाली तब टिप्राय पिनो कारण बरो एडीसी डिपार्टमेंट एडीसी नि जमान त शॉक राख किसी मिसा पर माया बरो काबो सके से काबो न बसर माखे तीन आबो खतिया थानाय बस अबसरण 8 मास जे केंद्र सरकार लाई ত্রিপুরা সাই একট মানি আসুক তাতে আসলে না নিকো কমাইয়া তাও লেরি তো নিখা বড় এমনি আলোচনা চলি তো ও আলোচনা চলি তো মাইয়া নাইনে মানে মো চবা খেনা আমার এবারে তিনি গভর্নর বিশিংতুই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জানা নাইকা ডাক্তি খাই ত্রিপুরা সাই একট তাই 125th অ্যামেন্ডমেন্ট আবার অলরেডি সমস্ত ভিউজ নর্থ ইস্ট নি বিশেষ করে নর্থ ইস্ট 10টা জেলা পরিষদ 10টা এডিসি তো ও 10টা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যদি 125th অ্যামেন্ডমেন্ট যদি লোকসভা পাস হংকাই আবো যদি উঙ্গি থাকাই তিনি অন্তত जों डाइरेक्ट ফান্ডিং মানখাম जों বাজেট খাই রহর जों বাজেট খেমি আইয়া খাইও जों কিন্তু जों বাজেট নিরাং খাইয়া রাজ্য সরকারনি 27,600 কোটি টাকা বাজেট আজ আগাম जों 600 কোটি সিমাইয়া এটা জারকানে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ লামা থিমতো খাইমিয়া जों সবা খাই এমএলএ এমডিসি রক ত্রিপুরা মতানি নেতা রক সবা খাই যে এলাকা ও তুইতলাঙ্গ সাপ্লাই তলাঙ্গ লামা তলাঙ্গ আমা হাইতলাই তো जों বিখ্যা বিরমা আবার বাগেনো থমা হাইতেনো সারা ত্রিপুরা তিন আন্দোলন ও আন্দোলন নুকমানি পরেব রাজ্য সরকার যদি বর্তমানে সিজায়াখাই একাতাইব কত বাংনাই চিনি বুবাগ্রা ডাইরেক্ট সাকা আপাতত এই আন্দোলন দ্বিতীয় হংকাই সেকেন্ড দাবি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ নাই ডিস্ট্রিক্টনি পরে সেন্ট্রাল আপনি পরে যদি তাইব যদি অগণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করো তুমি মানো আসলে বড় সহ্য খাই তংনাইবা শীতেতই তিনি এমএলএ সিলিয়া মন্ত্রী সিলিয়া और जे तिनी औरनी सामुबागै दमनि औरनि आसारा बागमनि एमडीसी सिलिया औरनि औरतिलार बागमनि जों सिलिया औरनि टक बागमनि जों सिलिया औरनि खुतुंनि लिस्ट पेमेन्ट जों सिलिया आबुनि बागैनो अधिकार
কাবো অর যদি নং মনে শুধু আমলারং ইয়াগানো ক্ষমতা দংখাই প্রতিনিধি আরো ক্রিয়াঙ্কা বাইনে বা জেলা পরিষদ দং এডিসি নি বাইরে জেলা পরিষদ বুসুক জরতে উন্নয়ন কাম খাইতম যিনি অর ফাইকা চিম খাইম আপনি বাগান जों थांगो डाक्ति डाक्ति एक नम्बर अंकाय যিনি ত্রিপুরাসে একট মানে ইমপ্লিমেন্ট দাতে মা খাইনা তাই দ্বিতীয় নাম্বার अंकाय ভিলেজ কমিটি ইলেকশন মা খাইনা তৃতীয় নাম্বার अंकाय 125 125তম সংবিধান সংশোধন খাইয়ে আপনো ডাক্তি ডাক্তি সামমা লেরিতা তো মিয়াখাই মণিপুর নি হাই নাগাল্যান্ড নি হাই অনেক জায়গা চিনি বড় তাই খাইনা হাই অহিংস আন্দোলন খানানি মানে হিংস্র আন্দোলন খাইনি ইয়াক উসুম লাইলাকিয়াव गाहाम सामुंनि फासिङाव मानानि फासिङाव तामनि बागाव भागे दिब्रासा बिसिब्रम सालब्रम भागे जबा खालामनो ना अब तो आमागे फाइया सुरु सिंसिमिया नोंताबो नोंथां नानाय नेखाखै मणिपुर बांतिनो झारखंड चंगुसु बसर आन्दोलन खायना नांखा थैलायखा दिनै 37 गण राज्य मानमानि आबो हाइके मालिया जेकोनो गभर्नमेन्ट फनो दिनै जे दिल्ली ताव पर्यन्त ফুল প্লেজার স্টেটিং ইয়াকো তিনি 370 আইন লাগু খাইনাই তিনি কাশ্মীর দুই ভাগ খাইরিকা লাদাখ বাই কাশ্মীর খাগিরিকা আরব আন্দোলন চলি দङ মাইসে ওই আরনি খরকসা লিডার বসুক জরতি চবা খাইতম আমা হাইকাই আন্দোলন খাইয়াকাই যে কোনো জাতি সত্তা বিনি জাতি সত্তা ন তিগি নারনাকাই ব থানসা মা দংনাই পুইলা থানসা দङै নম্বর চবা মাখাইনা আন্দোলন মাখাইনা মুভমেন্ট সারা কোনো দিনও ইয়াকো তিনি টিউজেস 1967 ইসিমি সবা খাইয়ে ডাঙ্গা নাঙ্কা হরসক লাইকা মাইরা লাইকা থিলাইকা থাংলাইকা 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট 6 শিডিউল মানলে আজ ওরা যদি সিং সবা খাইয়াকাই 1982 সাল 1980 সাল কুসরা মারখা নিবেন চক্রবর্তী সপ্তম তফসিল বানা এডিসি জেলা পরিষদ হিসনাই রে মারি কাবলে তাবু বছরি রিয়া খায় তিনি বিজয় রাঙ্কল জোরে আজ ওরা সিলাই রঙই চবা খাইয়াখায় বিজয় রাঙ্কল হ্যাঁ তিনি 3টা সিট মানামা খামো 3টা সিট সাবরি মানে ও বিজয় রাঙ্কল চবা খাইছি जों मारिनाय हिमा फाइलियाबले दिनै रास्तार बुखाइला थाब्रमा फाय तुई गला तुइयै लामा सुखाइसे इन्जिनियर रक एसडीएम रक डीएम रक खाब्रम फाइलिउ खाइसे केके फायाका नका सु तंगै नन के भलिया अवंखा जुगे तिनी बांग्लादेश जे तांगमानि तामनि कारण बा आरो बिद्रोही मा थाका आरो बर अरबो तो नों एकदिन नेतानि कक खनाया पर बिद्रोह मानले मान तिनी माने कक बाय खना कक रिया मांग सालबुसले सिलाइ जतन जमारि बाय खामपनो ताबिसे सिलाइ रंगला केबो ग्यारेन्टी दारिमान बिजिरां खल नखरमा परे ताई बलंग केबो थांगला खानि तो बनि थांगाबले गोबां मानो एडिटिएफ थांगा एनएलएफ थांगा काजै जों दायो जोंआयंग थानाय जों शान्ति शृंखला बिसिंते चिनि दाबि जों कायथाम सान मते दिनै ब्लग भिडिअनि फासिंते मेमोरेन्डम जमारि मान अब बसु जति सक्सेस जोंनो जोंनि आशा दङ अ डिमान्ड राज्यपाल थानाय राज्यपाल बिबिचना खायनाय राज्यपाल स्टेट गभर्नमेन्ट बाय कक सालायनाय अ डिमान्ड तुइ एवं साइड बाय साइड ब दिल्ली गभर्नमेन्ट अबर होनाय जेहेतु एकट माबाग्रा जे एकट खाइमानि राज्यपाल काम करें से मानो क्षेत्र दिन एकट मारक बीसी इलेक्शन यांग मारक 120 फीट एमएमएन खाइनी कक सावई खाइयार अब चिनी गवर्नर बसाई मानो आबो न बताइसा नर जदि धरती खाइयाखाय ताइबो आन्दोलन मानो तने केन साहस थाय अब चिनी आशा दं ब्लग भिडिअ ताम साइर हरका भिडिअ नि को कक्रे र भिडिअ बो एकमात्र साका सार नंनि मेमोरेन्डम मानखा आं दिनैनि बिसिंनो राज्यपालनि अफिसार हरनाय बस बिनि कामा सुनो वार ताइ ताम तंगाव बिनायने बरि नायखेना किन्तु परिपान बिन आवतानि बायराव